Ja sam Nenad i do pre 8 meseci ovo je bio moj život. Bio sam tata, kolega, prijatelj, drug, rekreativac, komšija. Ja sam i dalje Nenad, a ovo je moj novi život. Septembra meseca prošle godine, nakon izvesnih nelagoda u stomaku, predložena mi je preventivna kolonoskopija. Kako zbog načina života i godina nisam se uklapao ni u jednu rizičnu grupu, nisam preterano ni brinuo. Međutim, kao u Murphyjevom zakonu, nalaz je bio više nego alarmantan i od tog momenta kreće moj novi život, moja borba za opstanak. Imajući u vidu da se tumor naglo proširio, predložena mi je hitna hirurška intervencija. Hirurška intervencija je odrađena u jednom aktu, gde mi je odstranjen primarni karcinom na kolonu i deo na jetri sa metastazama u nadi da će se nakon mesec dana stvoriti uslovi za još jednom intervencijom gde će biti otklonjene preostale metastaze. Međutim, nakon mesec dana dobio sam informaciju da nema mesta drugoj hirurškoj intervenciji i nada je ostala samo nada. Terapija prepisana u Srbiji, iako u skladu sa svim protokolima, nije dala željene rezultate. To je bilo evidentno po rezultatima analiza, ali i prema mom ličnom osjećaju, jer bukvalno sam se gasio dan po dan. Mesta čekanju nije bilo, a šansu u tom trenutku nudilo je inostranstvo. Na klinici u Austriji urađene su dodatne analize koje su potvrdile izrazito agresivan podtip kancera sa BRAF mutacijama. Takve mutacije koje daju metastaze u roku od 3 meseca. Borba je tako dobila novu dimenziju i novi nivo. Nivo koji sa ekonomske strane zahteva velike i ciljane izdatke. To su izdaci za ciljanu terapiju koji srećom u svetu postoje, ali još uvek ne i kod nas. Pfizerov inovativni lek Braftovi predstavlja osnovu dalje terapije koji ima za cilj da spreči dalje širenje bolesti, da bolest prevede u hronično stanje i u konačnom da se otklone preostale metastaze. I to je ono ka čemu stremimo, ali imajući u vidu cenu leka, sami ne možemo uspeti u tome. U mom slučaju ciljana terapija, dakle 4 ciklusa, dosadašnja 4 ciklusa, dala su očigledne rezultate. Analizom je utvrđeno da su tumor markeri smanjeni 10 puta. Bolest polako posustaje, a ja lično sam snažniji, odlučniji i spremniji da nastavim dalju borbu. Međutim, za nastavak druge, treće ili bilo koje runde ove borbe potrebna mi je vaša pomoć. Ja sam svoje telo predao nauci u nadi da se nigde i nikada ne desi Nenad. I zato vas pozivam da svim raspoloživim snagama pokušamo da moje ime bude sinonim zajedničke uspešne borbe protiv kolorektalnog karcinoma. Jer karcinom, kao što vidite, milosti nema, a što je najgore, nikada i ne spava.